po ako. Tama na po. Kamay po ito. Laan niyo po kung kaninong kamay po iyan. Kaninong kamay po iyan? Walang iwanan sa Joker. Salamat po. Thank you po. Nang malalim. Bless po. Kalingap Jomar is in the house. Sorry na po, matagal-tagal po akong hindi nag-live. Kasi po, hello po, welcome back po sa ating YouTube live. And good evening po, good morning po sa inyong lahat. Saan mang sulok ng mundo. Hello po. First comment si Ma'am Apple Sarmiento. Hello po. Shout out po sa inyo. Wait lang po. Isang po ba? Yan, hello po. Kamusta po kayo? Salamat po. Grabe. Dami po agad nagpakulay. Thank you very much po. Wait lang po. Nakabahan na naman tuloy ako. Naiyak na naman po ako. Mama Lea Fabrega, salamat po. Salamat po. Thank you po sa pakulay. Yan, shout out po sa inyo. Hello po. Ma'am Skyline Tiwan Hong Kong, salamat po. Good evening, Baby Carla. Salamat at naka-live ka na ulit. We miss you. Yan, thank you very much po. Salamat po, Tita Skyline. Tita Country Girl, salamat po. Shout out Jomcar 18 Hong Kong. I miss you, Baby Carla. Love you always. Yan, thank you very much po. Grabe naman po kayo. Na-miss niyo po ako. Nakikita niyo din naman baga po ako sa vlog. Sa mga vlog po. Sa bagay, iba din naman pala po pag sa live talaga. Thank you po. Salamat po, Tita May Elon Vlog. And shoutout po sa SJS. And sa Jomcar Fans for Life. And then sa Jomcar 23 po. Thank you very much po. Dami po, dami. Wait lang po. Tita Rosemary Catedralia of Jomcars 23. Thank you very much po, Tita. We miss you, Baby Carla. Musta ka na? Big hug and kisses to you. Shout out JCJ Diamond and Jomcar 23. Solid, ayan, collab groups. Yan. Thank you very much po, Tita Rosemary Catedralia. Salamat po. Sa mga titas po sa Jomcar, Jomcar 23. Solid collab group. Salamat po sa JCJ Diamond. Thank you po. Thank you very much po. Magpapanood kang live. Wala, magpapanood ka na, dadanood ko lang. Sa wakas, Carla Bells, Tita Myra Bebs of JCFL. Yan, sa wakas, Carla Bells, nag-live ka na din. Ganda ng wavy hair mo. Carla, love it. Yan, thank you very much po, Tita Myra Bebs. Yan, sa mga titas po sa Jomcar CFL, salamat po. Nag-ano lang po ako, nag-try po ako mag-curl. Rinay ko po, di garo po ako, bro. Yan, salamat po. Yan, kamusta po kayo? Kamusta po kayong lahat? Paano na po ito? Wait lang po, tita. Wait lang po. Ate Rose, ang tabang. Busy po si Ate Rose Ann. Thank you po. Wait lang po. Tita Jeanette of Mosang Pinas. We miss you na po. Yan si Ate Rose Ann po. Nanonood dyan. Nag-Netflix na po. Hey, pretty girls, I miss you. Bagay sa yung hair mo nga ni regards to Rose Ann of Mosang Pinas. Yan. Thank you very much po. Yan, kamusta po kayo, Tita Jeanette? Kila Mami Ronette po. Yan, salamat po sa inyo. Kila Tita Jen. Kila Tita Jen of Mosang Pinas. Sa mga titas po sa Team Mosang Pinas, salamat po. Oh, hi, Baby Carla. Love you. Pretty naman. Ingat kayo lagi. God bless. Salamat po. Ingatin po kayo. Thank you very much po. Ma'am Luisa Perez sa Pakulay. God bless po. Sa JCJ Diamond. Thank you very much po. Ako ni Tita Jenny and Tita Maylene. Thank you very much po, Tita Jenny, Tita Connie and Tita Maylene. Salamat po. Wait lang. Tita, wait lang po. Tita, wait lang po. Tita Rebecca D. Shout out Carla Bells. You look tense dito. Nakaalalay sa'yo ulit sa live mo. Thank you very much po. Kamusta ka na, Carla? Okay lang naman po ako. Kaninang umaga po is naglaba kami ni Ate Rose Ann. Nagluto, natulog. Hindi po kami makauwi-uwi din sa Tarum kasi po parati naman pong brown out doon. Yun po. Sila mama na lang po yung napunta dito sa akin.
Nauwi man po ako kaso nabalikan lang po ako, hindi man po ako natulog sa amin. Tita Marla 18, salamat. Carla, keep safe always kayo ni Papa Joms. God bless you po. Salamat po, Tita Marla 18. Thank you very much po. Ma'am Miriam Cuenta Grace Lidwit, mag-jacket kape. Tita, hindi po ako makaka-jacket po. Tawag niya? Ibang cellphone po ang gamit ko. Ibang device po ang gamit ko kay Ate Rose po itong cellphone. Wait lang po. Dami niyo po. Ma'am Tess Sampan, salamat po. Ganda niyo po. Ma'am Tess Sampan, salamat po. Ganda mo dyan, ayos lang kayo magdala. Ingat kayo palagi ni Papa Joms. Love you po. At salamat JCJ. Salamat po, tita. Thank you. Hello po. Shout out po sa inyo. Sa mga titas po. Ano yan? Sa Jomcar Fans for Life. Thank you very much po. Shout out. Good evening yan. Good evening po. Salamat po. Ma'am Marina Gonda, hello po, shout out. Ma'am Cynthia of Jonker 18, salamat po, thank you po. Salamat po, Ma'am Ashley, hello po. Hindi na lang po ako, baka po may mga di ako nababasa. Dami po. Tita Susan Cordero, salamat po, good evening, Bebe Carla. Sure, ma-shout out muna ako. How's your day? Feeling ko happy po, Tita Susan Cordero. Okay lang po ako. Siyempre po, masaya po tayo. Yes, parati po tayo masaya po. Kayo po, kamusta po kayo? Sila po. Thank you po ulit, Tita Susan. Tita Mama Tess po, hello po. Hello, Carla Bells. At last, nakinig ka kay Agwa mo. Galing po ito kay Ate Mga. And then, kay Ate May daw po. Oh, salamat po sa mga tita sa Jomcar Defender Lady. Salamat po. Yan. Solid Carla Tupular and Jomcar Forever. Salamat po. Grabe naman po. We love you both. Na-miss ka namin aming dalaga. Shout out TMMJ. Salamat po. Thank you very much po. Solid Carla Tupular supporters and Jomcar Forever. Salamat po. Thank you very much po sa inyo lahat. Thank you po. More birthdays to come po. Salamat po sa support sa Jomcar. Thank you po. God bless po. Wait lang po. Tita Siren Vlog. Dyan ka mall na shout out po Team Jomcar 18 Kamen. Salamat po, tita. Salamat po sa inyo. Sa Team Jomcar 18 Kamen po, thank you very much po. Shout out lang po ako. Wait lang po. Tita Melanie Raga, salamat po. Hello, nak. Good evening. Ingat kayo palagi niya. Thank you very much po. Kayo din po. Ingat po kayo palagi po. Kamusta po ang maghapon niyo po? For sure, yung may mga work po kanina, pagod po, matulog na po kayo, pahinga na po kayo. Kasi bukas po, may work pa po yata kayo. Ingat po kayo parati din. Salamat po. Gumaling pa po si nanay. Grabe naman po yan. Tita Etchel, salamat po. We love you so much, Carla and Jomar. Team Mosang Pinas. Salamat po, tita. Tita Etchel, salamat po. Ma'am Daylin, wait lang po. Tita Maylin, good evening. Guys, so thank you for taking care of Jomar. We love you. Thank you very much po. May lamok po. Sabay may lamok. Salamat po. Yung mga school supplies din po na ipapamigay namin is pagbalik po ni Kalingap Jomar dito sa Daet po. Yan, galing po sa Team Count and Team Claps. Kila Tita Ashma. Kila Tita Ashma po. Kalimutan ko po. Wait lang po. Nagkakram ang aking. Tita Connie Hotel. Salamat po, Tita Connie Hotel. Thank you very much po. Ang upload ni Kuya po. Part 90. Tignan po natin. Marating po natin ang part 90. As of now po, mayroon po siyang 307. Wait lang po. Jenny po, kila Tita Connie, Tita Maylin. Salamat po always sa support. Especially po sa aking pag-aaral. Salamat po. Salamat po sa inyo. Then, kay Tita Ana Van po, salamat po, Ma'am Ashley. Salamat po. We are here to support you, Jomcar. Walang iwanan. Salamat po. Thank you very much po.
Yan, gusto ko lang din pong pasalamatan ang lahat ng Jomcar fan groups. Yan, syempre po sa Jomcar 23, Solid Admins, Collab Group, salamat po. Sa JCJ Admin, salamat po. Jomcar CFL, salamat po. JCFFI, yan, sa Jomcar Fans for Life po. Sa Team Mosang Pinas, salamat po sa inyo. Thank you very much po kila Tito Arnel Vergara, kila Sir William Enriquez, kila Tito Andy Cabral, salamat po. Kay Sir Manuel Kayanan, salamat po. Joke lang po yun. Longganisan daliri daw po. Joke lang po. Masabi naman yun si Kalingap Jomar. Yan eh. Salamat po. Tita Rose and Pat po. May basyo po. Wait lang po. Hindi ko na po nakita. Salamat po. Yan, kay Engineer Dan din pal po. Thank you very much po, Sir Engineer Dan. Salamat po. Ma'am Ernie, kila Tita Baby Roda. Salamat po. Ma'am Virgilita, salamat po. Kay Carla Bells, study hard and say hi to your lover boy. Thank you very much po. Salamat po. Ma'am Virgilita, salamat po sa inyo sa pakulay po. God bless. Kuya JJ, hello po Kuya JJ. Thank you po sa pagpasok sa aking live. Salamat po, shoutout po sa inyo. Yan, may EDC supporters din daw po. Thank you very much po. Salamat po sa inyong lahat. Ma'am Listan Vlog, salamat po. Yan, thank you po. Salamat po sa inyong lahat. Dami naman po yan. Wait lang po. Tita Mama Teng Vlog, salamat po. Hello Carla Bells, hugs yan. Thank you very much po sa inyo. Salamat po. Wait lang po. Inchalax. Yan, abangan nyo na lang po siguro sa vlog. Hindi ko po alam, mapapaalam pa po kami kay Kuya Rab po. Or kung sa channel po ni Kuya, i-upload yung vlog. Or kung kay Kalingap Jomar. Then, sana po is makapag-vlog din po ako. Yan, may mga binili pong another school supplies po. Ang Team Calm and Team Chillax po. Yan, salamat po. Yun nga po, ipapamili po namin pagbalik ni Kalingap Jomar dito sa diet po. Or baka po sa mga kuyas, boys on mission po nila. Thank you very much po ulit sa inyo. Kila Tita Ashma Albi. Grabe naman po. Yan. Hindi po ako maganda po. Dala lang po yan ng po, lighting. Hindi po. Thank you po. Yan. Kamusta po sila mama? Sila mama po is okay lang din naman po sila. Sila mama, sila papa po. Kakagaling lang din po nila dito ng isang araw. Nung nakaraang week po is umuwi din po ako sa bahay. Kasi po bumalik din po ako. Noon nga po hindi po ako nakahabol sa live po namin sana ng Carsi sa Velvet Box. Yes po. Salamat po sa inyo. Grabe yan. Hello po sa 3,000. Thank you po sa inyo. Hindi ko po alam kung anong pronounce yan. Thank you po. Salamat po sa inyo. Tita Wax, salamat po. Tita Gemma Lambinicio of Jomcar Team JCJ Diamond. Salamat po. Hello sa maganda namin talaga. Mag-ingat kayo lagi. Ini Kalingap Jomar. Dito lang kami sa tunay na nagmamahal sa Jomcar. We love you always. Salamat po Tita Gemma Lambinicio. Sa mga titas po sa noon. Salamat po sa inyo always sa support. Solid Jomcar. Thank you po. Ingat din po kayo parati po. Salamat po. Love you po. Tita Wax, salamat po Tita Wax. We love you Carla and Jomar. Stay matatag and in love from Mosang Pinas. Thank you po Tita Wax ulit. Salamat po Tita. Ma'am Marilyn Chang Vlog, Kalingap Striker. Salamat po. Princess, wag kang OA. Ay, mali po yata ito. Princess, wag kang papa-apekto sa mga bashers na dito. Ako ang bahala yan. Thank you very much po Ma'am. Kuya David Vlogs po. Salamat po Kuya David Vlogs. Kuya, si Isay nga po itong nagpadara. Kay itong mga perfume po. Thank you very much po ulit kay Tita na nagpadala po ng mga perfume. Yan. Thank you very much po. Nasa vlog po ni Kuya David Vlogs. Support din po natin si Kuya David Vlogs po. Thank you very much po sa inyo. Kuya Lolo. Nakapag-live po ulit ako. Tagal din po ako hindi nag-live. Yan. Hello po Tita Salamibo. Salamat po. Wait lang po.
Tita Sara may book. Hi, bebe. Kumusta? Okay lang po ako. Kayo po. Kamusta po? Tita Selon Vlog. Hello po. Opo, live na po. Nag-live na po ako. Tagal-tagal din po. Tita Jelay Obongkong. Yan na po. Sorry na po. Matagal-tagal po akong hindi nag-live. Kasi po, wala lang po. Tagal na din po ako nagpaalam kay Kuya Rab kasi po hindi talaga po ako natutuloy mag-live. Pero this time po, yan, live na live po tayo. Thank you very much po. Wala, wait lang po. Sige. Bless po. Kalingap Jomar is in the house. Hello po. Good evening po. Wait lang po. Diyan ka lang po. Tabang ano po ako, hindi yung magbasa ng comments. Sobrang dami. And, Tita Esther po. Tita ako si Jen of Musang Pinas. Salamat po. Walang iwanan sa Joker. Salamat po. Thank you po. Nang malalim po. Joke lang. Tita Beng Dilo. Thank you po. Kaninong kamay po ito? Lain niyo po kung kaninong kamay po iyan. Kaninong kamay po iyan? May ano siya, mataba-taba. Wala niyo po kung kaninong kamay po ito. Kaninong kamay po yan? Wait lang po. Lupa. Joke lang po. Yan po. Dahil po kung kaninong kamay po yan. Kaninong kamay po ito. Medyo may ano po siya. Ano po? Joke lang po. Yes po, tama po. Kay Kalingap Jomar po yan. Kay Kalingap Jomar po yan na kamay. Mga taba-taba daw. Yan, nagpapayat na nga po si Kalingap Jomar po ngayon ay. Hindi na din po yan si Kalingap Jomar nagra-rise. Sheesh. May lupa daw po. May lupa. Thank you very much po ulit pala kay Sir Arnel Vergara. Salamat po. Thank you very much po kila Tita Irene, Tita Connie. Grabe, nakakaya na po. Thank you very much po, Tita. Grabe na po yan. Thank you very much po, Tita Jenny, Tita Connie, Tita Maylene po. Salamat po. Grabe. Ayan na po ako. Grabe naman po yan. Thank you po. Salamat po. Sorry na po. Tama na po. Salamat po. Wala na naman po ako ng boses. Wala. Po ah. Kailan po yan? Thank you din po. Salamat po. Ma'am Racing Wit, salamat po. Nag-chat ni Agum niya at nag-chat kaya. Grabe po. Mga po, tulog na si Kalingap Jomar po. Kalingap Jomar. Tita Laroche. Yan, thank you very much na po sa inyong lahat po ulit. Sa mga titas, sa lahat po ng viewers. Lipat na po tayo kay Kuya Ram. Salamat po sa inyong lahat. Yan, sa pangunggusto po, ingat din po kayo. Yan, okay lang po ako. Yan, we love you all po. Salamat po sa support ninyo sa akin sa Jomcar. Thank you very much po. Yan, sa mga kuwang, salamat po. Yan, lipat na po tayo kay Kuya Rab po. Salamat po. Thank you very much po sa inyong lahat. Sa lahat ng viewers. We love you po. Good night na po. Ingat po kayo parate. Sa may mga work po, ingat po kayo. We love you po. Kay Kalingap Jomar po. And thank you po sa pagpasok sa aking live. Ingat po ikaw parate. Yan. Thank you po. I love you po. I love you guys po. Thank you po. Thank you po. Love you po. Bye-bye po.